৮০,০০০ টাকার বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রির অভিযোগ উঠল খোদ বাবা মায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানার ডিএস কলোনি এলাকার। অভিযোগ, সন্তান জন্ম হতেই তাকে দালালের মাধ্যমে বিহারে বিক্রি করে দেয় বাবা। ঘটনায় বাবা এবং দালালকে আটক করে বিহারের দিকে রওনা দিয়েছে এনজেপি থানার বিশেষ দল। শিশুটিকে উদ্ধার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হবে। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করতে চাননি শিলিগুড়ি पुलिस। क्या हुआ था हादसा, तो ये बताएंगे कि आपका बच्चा जो आपके पति ने ये बेच दिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा पति नहीं बेचा। फिर जब बच्चा हुआ था तबीयत नहीं ठीक हुआ तो मेरा चाचा चाची के दे दिए थे। उसके बाद उसको रखने के लिए दिए थे, तीनों बच्चा गया था उसका घर। जब होश आया तब बच्चा ले लिए वापस। हाँ, अभी दोनों का हम छुलाना चाहते हैं। ये लोग का गलती नहीं है, किसका गलती नहीं है? मेरे दोनों चाचा और मेरा पति का गलती नहीं है, इसमें मेरा हाथ है। तो आपका बच्चा जो चला गया वो कैसे 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 वो बिहार पे चला गया? बिहार से वो चाचा चाची जहाँ रहता है वहाँ ले गया अपना बिहार। तो ये तो कहने आ रहा है कि 80,000 में बेच दिया गया। नहीं, वो सब नहीं, पैसा नहीं लिए। हाँ, नहीं लिए तो इधर देखिए, इधर हाँ। तो नहीं लिए ना, नहीं लिए। तो फिर किसने लिया आपका बच्चा? मेरे चाचा चाची को दिए थे, ऐसे दिए थे पोसने के लिए। तो आसपास के पड़ोसी लोग सब बता रहे कि ये ये जलता है। গত 23শে ডিসেম্বর শিলিগুড়ির ডিএস কলোনির বাসিন্দা এক দম্পতির সন্তান হয়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, আগের দুই সন্তান থাকায় এই শিশুটিকে রাখতে চায়নি তারা, তাই হাসপাতাল থেকেই দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করে সন্তানের বাবা। এরপর ৮০,০০০ টাকার বিনিময়ে বিহারের এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে শিশুটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই মহিলা বাড়িতে ফেরার পর বিষয়টি জানাজানি হতেই এনজেপি থানার পুলিশের কাছে খবর যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ শিশুর বাবাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সব তথ্য সামনে আসে।